Alright, so malam ni apa yang kita akan buat santai saja. Okay, kita is more on the sharing session lah. Okay, kita akan fokus pada sharing session. Okay, regarding apa yang anda perlu tahu untuk PSPM nanti. Okay, so untuk PSPM nanti, the thing that you have to know is kita sekarang ni we are assuming that kita punya PSPM tu adalah format dia adalah format subjektif. Okay, so saya akan terangkan berdasarkan format subjektif punya andaian. Sebab kalau dia tukar pergi ke online, okay, kalau dia pergi online dia akan jadi 30 soalan objektif. Macam yang kita buat waktu trial PSPM hari tu. Okay, so untuk kali ni kita akan assume bahawa kita punya PSPM nanti akan jadi adalah format face to face yang mana kita akan duduk exam bertulis. Okay, so what you have to know, malam ni saya tak akan masuk every single chapter. Tak, memang saya tak akan ulang semua chapter tu. Sebab dalam masa 1 jam setengah tu memang tidak mencukupi. Tetapi I will go into some key aspect. Okay, what I will do is saya akan ambil soalan pasir. Okay, saya akan bincangkan soalan pasir tu. Okay, most of the question is actually from yang recent year punya. Okay, so there are some of you were waiting untuk dapat jawapan tu. So over here saya akan share lah macam mana jawapan dia tu. Okay, so one thing that you have to know regarding format exam kamu ni, format untuk SK015, okay, for SK015, dia punya format tu sentiasa berubah. Okay, ini adalah tahun ketiga yang mana kita guna kod SK015. Kalau before this, format kita adalah SK016, yang mana yang itu akan ada 8 soalan yang you perlu jawab 4 soalan wajib dan 2 soalan pilihan daripada 4. Okay, itu adalah format yang lama. Tapi format yang baru ni, apa yang dia buat adalah dia ada 6 soalan dan 6 soalan tu dibahagikan by chapter. Okay, dia akan bahagi by chapter and then semua soalan wajib jawab. So kalau di sini, kalau kita tengok, anda tak boleh escape mana-mana chapter except for chapter 3. Okay, sebab chapter 3 tu kita dah nilai dalam assignment, dia tidak akan dinilai lagi dalam kamu punya chapter dan kamu punya PSPM. So ada perubahan yang berlaku pada tahun ini di mana kita punya peruntukan markah untuk soalan ini adalah just lebih kurang. Dia tak ada nilai yang accurate lagi. Okay, so dia akan bila nanti real PSPM pun dia akan lari jugalah dalam 1 ataupun 2 markah macam tu untuk persoalan. But it won't be that far. Okay, ini based on my calculation, yang mana bila lepas saya calculate tu saya dapati bahawa macam chapter 1 dia akan peruntukan dia lebih banyak. Okay, dia akan tanya untuk chapter 1 dalam 21 markah. So chapter 1 tu is actually your mesti kena score. Okay, sebab it costs about 25% of your final marks. Okay, kalau chapter 2 10 markah and chapter 4 is 17 marks, chapter 5 is 9 marks, 6 9 marks and chapter 7 in 14 marks. So kalau kita tengok kat sini, kita punya chapter-chapter yang agak berat is actually chapter 1, chapter 2 and chapter 7. Okay, ini adalah chapter-chapter yang mana kamu tak boleh nak skip. Okay, kamu kena master. You have to know at least certain things dalam this chapter. Okay, saya akan kejap lagi kita akan go through. Okay, kita akan tengok, saya akan fokus lebih banyak pada chapter 1 sebab chapter 1 ni dia sangat-sangat berat. Okay, so saya akan fokus lebih banyak pada chapter 1. Okay, dan saya akan dalam setiap chapter tu saya akan highlight apa yang perlu ditekankan dalam chapter tu. Bila dia 21 markah untuk satu chapter tu, it most definitely the entire thing akan keluar. Okay, cuma cara dia susun soalan tu sajalah kita tak tahu. Okay, so itu satu. Yang kedua yang you have to know is, bukan bermaksud you boleh abaikan chapter 2, chapter 5, chapter 6. No. Tak. Ini hanyalah baru 21 plus 17 plus 14. This is just 52 out of 80 marks. Okay, around 65%. Kalau you nak dapat A, you memang kena master semua chapter lah. Baru you boleh score dalam exam nanti. Actually, chapter 2 tu sangat senang sebenarnya. Okay, cuma dia agak sukar untuk difahami pelajar sebab dia punya dia punya benda-benda
key things dalam chapter tu agak abstract yang susah untuk digambarkan. Okay, so those are the things that you have to know. Itu regarding your PSPM. So one thing that you have to know for your PSPM is, okay, your PSPM ni memang soalan dia kamu akan diberi 6 soalan, soalan dia by chapter. Maksud soalan 1 chapter 1, soalan 2 chapter 2, soalan 3 chapter 4, soalan 4 chapter 5, soalan 5 chapter 6, soalan 6 chapter 7. And from here, what you have to know is daripada kita punya soalan-soalan tu, you boleh budget lah masa macam mana nak buat. Okay, masa untuk PSPM tu dah hampir dekat dah sebenarnya. So right now you macam dia bukan masa you baru nak mula study, tapi inilah masa untuk you revise. Revision bermaksud you tengok macam macam tu, you ada dah some sort of knowledge tentang benda tu. Kalau tak, okay, I'm assuming that most of your lecturers dia ada buat some sort of online classes or anything. You can refer balik pada video-video diorang yang diorang dah hasilkan tu. Okay, so itu adalah berkenaan your PSPM. Okay, so untuk malam ni kita akan fokus dulu pada chapter 1. Okay, chapter 1 ni what you have to know, kita belajar awal and some of the things is actually repetition daripada sekolah. Okay, benda-benda yang dah you belajar daripada sekolah. Okay, kalau kita tengok chapter 1 ni ada 21 markah. Chapter 1 ni dia kan kita mula dengan subatomic particles. Okay, lepas tu benda yang lain yang perlu tahu adalah sini benda baru actually, mass spectrometer, empirical formula, concentration measurement. Ini memang guarantee naik punya ni. Okay, and also limiting reactant memang guarantee naik. Okay, so there are other things lah macam balancing equation, tapi balancing equation tu biasanya dia akan combine dengan you punya limiting reactant punya kuat soalan. So dia boleh bagi soalan redox, dia akan relate untuk cari limiting reactant and so on. So the way we can construct question is quite, macam mana kata, agak kejam lah sebenarnya. Kami boleh buat macam-macam version kat situ. But what you have to know is, bila you nak buat soalan, bila you nak study untuk exam tu, okay, you ada koleksi soalan pasir. Daripada soalan pasir tu, what you have to do, you tengok soalan tu, you try jawab dulu before you refer balik pada notes. Okay, you jawab dulu. Jangan you sambil jawab sambil buka notes. Itu dia akan mengurangkan lagi lah you punya proses penyerapan ilmu tu. Okay, so kita akan tengok the first one. Okay, soalan nombor 1 ni, chapter 1 ni, kita akan tengok daripada subatomic particles dulu. Ini actually soalan last year. Okay, soalan ni dia minta kita compare the subatomic particles for isotope of bromine 79 and bromine 81. So bila dia cakap subatomic particle, what you have to know is subatomic particle ni ada 3 jenis, iaitu proton, neutron and electron. And untuk setiap satu ni, okay, you kena kira lah untuk bromine 79 dan juga bromine 81. So you kena kira. Proton tidak diberi dalam soalan, tapi you have to know dalam kertas soalan you ada list of atomic mass, and dari situ you akan dapatlah bilangan proton dia is actually 35. Okay, ini ada di muka hadapan. Dalam exam kamu, kamu punya list of constant, you kena sepatutnya dah biasakan diri gunakan list of constant dan juga list of relative atomic mass. Kamu tidak diberi periodic table. Okay, so from here you boleh dapatlah bilangan protonnya 35, ini pun 35. Neutron is actually proton tolak nukleon ni tolak bilangan proton, which is 79 minus 35, which is actually 44, and this one is 79 minus 35, which is actually 46. And then electron kalau dia neutral, dia akan sama dengan proton, which is 35, and this one also 35. Okay, itu baru the first part. Comparing, soalan dia tanya by comparing the number of subatomic particles. Explain what is meant by isotope. Soalan bukan minta you define isotope, dia minta you
explain apa itu isotop. Bila soalan minta you explain apa itu isotop, what you have to do is you kena cakap lah. Okay. You bagi dulu definition dia. Okay. Satu. Okay. Satu. Okay. So bagi definition dia adalah isotopes are atoms. Okay. Dia mesti plural lah. Atoms of the same element that have same number of proton but different number of neutron. Okay. Kalau you tinggal jawapan macam ni, kalau saya marking, saya tak akan bagi markah. Sebab you tidak explain based on bromine tu. Okay. You kena cakap, both bromine 79 and bromine 81 has 35 protons. However, bromine 79 has 44 neutron, while bromine 81 has 46 neutron. Alright. So, macam ni baru you dapat satu markah lah. Okay. Saya tak tahu lah markah dia macam mana sebab memang markah tu dia sulit. Tapi kalau marking tu rasanya macam ni lah markah dia. Satu set untuk subatomic particle ni, satu set untuk yang ini, dan you explain dia tu satu markah lagi. Okay. 1A2, untuk soalan 1A2, dia tanya, determine the number of electron in Br minus. So, dalam Br minus, okay, bermaksud dia ada extra satu elektron. So, asal tadi ada 35 kan? Dia ada extra satu elektron, tambah satu, dia akan jadi 36 electrons. So, total dia 4 markah. Ini agak senang lah. Soalan ni memang senang. Tetapi, surprisingly, some of the student were not able to cerita pasal yang ini. Okay, even ada yang silap dekat konsep ini. Elektron ni. Okay. Proton, ambil je terus. Neutron, nukleon tolak proton. Elektron, kalau bilangan elektron, neutral sama. Kalau dia positive charge, berkurang. Negative charge, dia bertambah. Okay, so itu kena ingat balik lah. Okay, soalan macam ni. Sayanglah kalau soalan simple macam ni, you boleh hilang markah. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Ini saya ambil dari tahun, oh no. Kita dah tengok di settle yang ni. So, kita tengok next one pasal konsep mass spectrometer dari tahun 1819. Okay, so 2018-2019. So, ini pun dia tanya pasal mass spectrometer. Okay, ini pun benda yang common mistake lah students selalu buat dalam exam. Okay, so bromine has a proton number of 35. Okay, as shown in figure 1. Ni dia bagi dia punya mass spectrometer. Okay, write the notation for all isotope of bromine. Okay, write the notation for all isotope of bromine. So, notation yang you kena tahu, kita ada bromine. Okay, bromine 79 dan juga bromine 81 kan. So, kita ada dua. So, atas ni letak 79 dan juga ni atas ni adalah 81. Bawah ni, nombor proton dia 35 dan juga lagi satu adalah, so, ni pun 35 jugalah.
Okay, so ini adalah notation for all isotopes of bromine. Okay, yang berikutnya dia minta calculate the relative atomic mass. Okay, bila dia minta calculate relative atomic mass, the first thing yang you kena kira dulu, you kira dulu punya average atomic mass. Average atomic mass is equal to summation of quantity darab dengan mass dia bahagi dengan summation of the quantity. Okay, average atomic mass is equal to hasil darab quantity. Ni adalah quantity. Ni adalah Q, ni adalah M. Okay, Q dia adalah 51 darab dengan 79 tambah dengan 49 darab dengan 81. Bahagi dengan hasil tambah kuantiti dia, which is 51 plus 49. You akan dapat dia sama dengan 79.98. Okey, sebab dekat sini tidak ada unit, okey, so kita boleh abaikanlah. Tapi untuk selamat, okey, sebab soalan minta calculate relative atomic mass, you compare dengan carbon 12. Relative, apa kerja ni? Relative atomic mass is equal to mass of one bromine divided by 112 times mass of one carbon 12. This is equal to 79.98 divided by 112 times 12, which is equal to tak boleh dah. 79.98. Okay. So ini adalah soalannya lah. So kalau markah dia pula, okay, I think this two satu markah, ini formula satu markah, dan answer, dan ini satu markah. Okay. So inilah. Bila jawab soalan calculation, sentiasa ada formula, substitution, answer with unit. Okay, mesti ada benda ni. Ni adalah formula, you substitute dia. Okay, you substitute yang final answer dengan unit. Ni in this case tidak ada unit, tak ada masalah lah. Jawapan akhir mesti ada unit. Okay, antara common question yang student akan tanya, berapa tempat perpuluhan? Final answer, kalau tidak dinyatakan dalam soalan, kekalkan dalam 2 decimal places. But throughout the calculation, okay, kalau you calculate more or anything, kekalkan 4 decimal places. 4 tempat perpuluhan untuk calculation dan 2 tempat perpuluhan untuk final answer. Itu untuk selamat. Okay. So, hopefully boleh ikut kot sebab right now I can only see the screen. I didn't know how your reaction or anything. So, kalau soalan-soalan ni pun I just pick from those past papers. So kalau nak soalan past paper ni, you can DM me lah. I have my collection also. Boleh ambil, boleh minta aje. Okay, or you can ask from any of my students. They can give it to you. Okay. Alright, kita teruskan next one. Okay, kita dah tengok the first two. Kita tengok empirical formula je. Empirical formula ni, soalan dia senang sebenarnya. Tak susah pun. Okay, sebab you dah buat dekat sekolah dulu kan. Okay, ini adalah soalan last year. And from this question, okay, apa yang kita akan buat adalah kita akan tengok cara nak cari the empirical formula based on combustion data. Okay, combustion data ni dia agak macam susah sikit lah for some students. Okay, but you don't have to worry about this. It's quite easy. Okay, the first thing you have to do is extract the information. Kita diberi satu compound CX, HY, OZ. Kita react dia dengan bakar kan, so dia akan
akar dalam oksigen, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Okay, so ini adalah 1 gram. Ini adalah 2.52 gram. Ini adalah 0.443 gram. Okay, so kalau jawab ini saya suka warna-warni sikit. Now, you nak buat empirical formula, apa you biasa buat adalah you akan buat jadual Marmora tu, mass mole ratio. Okay, but itu kalau kita dah ada maklumat pasal every single species. But right now we don't have any information about that. So kita kena cari dulu setiap satu tu. Okay, so kita cari dulu mass of carbon. So mass of carbon, okay, kita tahu bahawa mass of carbon tu kita boleh dapat daripada carbon dioxide. Because dalam carbon dioxide kita ada carbon. Kita tahu dalam setiap 1 mole of CO2, dia bersamaan dengan, dalam tu dia ada 1 mole of carbon. Okay, so dalam setiap 1 mole of CO2 ada 1 mole of carbon. Okay, the mass of 1 mole of CO2 berapa? Ini you boleh dapat daripada dia punya molar mass. Molar mass of CO2 is actually 12 plus 16 plus 16, which is 44 gram for every 1 mole. Berat dia adalah 44 gram of CO2. Bermaksud dalam tu berat karbon tu berapa? Daripada molar mass juga. 1 mole of carbon berat dia adalah 12 gram of carbon. Tapi sekarang ni kita punya CO2 berat dia berapa? Berat dia adalah 2.52. So if you have 2.52 gram of CO2, okay, so berapa berat dia? So apa you perlu buat? You perlu buat cross multiplication lah. The way I do this macam ni lah. Bawah bahagi atas darab dengan sebelah, which is 2.52 divided by 44 darab dengan 12. You dapatlah mass dia nanti. Okay, so yang akan dapat mass dia adalah 0.6, ya Allah. (0.6872 gram). Okay, so itu baru satu. You kena buat pula mass of oxygen. So far semua boleh ikut ke ni? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Ke senang sangat? Kalau senang sangat kita boleh skip je soalan ni. Kita boleh pergi yang lain-lain. Teruskan, sir. Teruskan. Teruskan. Okay. Okay. Now nak cari hidrogen. Hidrogen kita akan dapat daripada kita punya H2O. Okay, kita tahu dalam setiap 1 mole of H2O, kita ada 2 mole of hidrogen. So, kita tahu bahawa dalam 1 mole, berat dia adalah 18 gram. 18 gram ni is actually dia punya molar mass of H2O. Bermaksud kita punya hidrogen ni, berat dia adalah 2 gram of hidrogen. Sekarang ni kita ada 0.443. Equal tu 0.443.
0.492 gram of hydrogen. Okay, and then kita nak cari mass of oxygen pula lah. So how to find mass of oxygen? Mass of oxygen, kita akan ambil, kalau kita ada tadi 1 gram, kita akan tolak dengan 0.6872 gram. Kita akan tolak lagi dengan 0.0492 gram. So, this is equal to 0.2636 gram. Okay, from here, bila you dapat the information ni, so you dah ada information pasal mass of carbon, you ada mass of hydrogen, you ada mass of oxygen, barulah you boleh construct you punya Mamora table. Mamora tu stand for mass, mole and ratio. Okay, so dia punya, ya Allah. Okay, kita akan buat jadual kita dulu. Kita ada atas ni ada elemen kita. Carbon, hydrogen dan juga oksigen. Dia ada mass ya. Okay, so okay, mass untuk carbon is actually 0.6872 dalam gram. Okay, jangan tinggal lah buat stroke unit tu dekat situ. So ini adalah hydrogen adalah 0.0492 gram. Ini adalah 0.2636 gram. You dah dapat mass, you buat mole dia. So mole, ini dia adalah mole. Okay, you kira ini adalah 0.6872 bahagi dengan 12. Ini adalah 0.0492 bahagi dengan 1. Ini adalah 0.2636 bahagi dengan 16. Yes, ada yang nak tanya soalan ke? Ya dah, sir. Okay, kalau ada yang nak tanya soalan, you just on mic terus tanya je. Okay, sebab memang saya tak nampak pun kalau you raise hand ke apa. Okay, so just tanya je. Ni you akan dapat 0.016486. 648 so 165. So nampak saya maintain dia sebagai dalam 4 tempat perpuluhan. And then so kita akan buat dia punya ratio. Simplest ratio. Okay, so ini adalah 0.0572 bahagi dengan 0.0165 0.0492 bahagi dengan 0.0165. Ini adalah 0.0165 bahagi dengan 0.0165. Okey. Ini adalah 3.5. Ya Allah. Ini kan dia boleh buat jadi satu tempat puluhan dia sebenarnya. 3.5. And then next one. 2.98 which is actually 3. Ini adalah 1. So kalau you nampak dia ada perpuluhan macam ni, you darab dia lah bagi dapat nombor bulat. So ini akan darab 2. So ini darab 2. Darab 2. So dia akan biasanya jadi 7, ini jadi 6, ini jadi 2. Okay, once sudah habis, you kena state balik kat situ.
Okay, so apa saya buat, saya stick kat sini The empirical formula is C7H6O2. Okay, ini adalah cara macam mana kita nak solve soalan berkaitan empirical formula. Okay, so I'm assuming macam tidak ada masalah kan. So kalau markah dia tu biasanya macam ni lah. Kira setiap mass ni satu markah, satu markah, satu markah. You cari mol ni satu, ratio ni satu, you state jawapan akhir tu satu. So nak markah semua dia. So basically you punya markah is actually daripada jadual tu. Jadual tu mesti kena ada. So dalam exam buat jadual tu buat cantik-cantik lah. Okay. Bila you menjawab dalam exam tu, mungkin nanti di hujung saya akan tekankan dari sekali lah. Bila jawab tu, jawab dia jangan buat macam saya buat ni, bahagi-bahagi ni. Okay. Dia tidak cantik. Okay. Dia menyusahkan. You jawab, dia turun terus ke bawah. Okay. Dia tulis satu baris, turun bawah. Tak payah nak bahagi-bahagi. Okay. Yes? Ya. Oke, Sir. Sir, saya yang mau cari mass of oxygen tu kan, kenapa tak guna dari CO2 je? Kenapa tak guna dari CO2 saja? Okay. So you nak buat 1 mol of CO2, ada 2 tu. Tapi kenapa you abaikan dari sini? Water pun ada juga. Okay, kenapa kita tak cari daripada CO2 dan juga H2O saja? Sebab oksigen yang dalam CO2 ni bukan semuanya daripada sini. Ada daripada O2 yang kita tambah waktu untuk pembakaran tu. So, mass yang you dapat dia tidak accurate. Dapatkah? Oh, okay. Paham, Sir. Thank you. No Ya, problem. dapat. Okay, nice. Okay. So, that is actually a good question. Kenapa kita tak buat ratio macam ni? Kenapa kita just tolak? Sebab, bila kita bakar something, combustion require oxygen. Okay, pembakaran memerlukan oksigen. So, oksigen yang ada dalam CO2 ni, bukan semuanya datang daripada kita punya organic compound ni. Okay. Another thing is, dia pernah keluar dalam 1 tahun. I think 2016, 17 or 15, 16 macam tu. Dia pun keluar dalam 1 tahun tu. Soalan dia tak guna oksigen tapi dia guna nitrogen. Okay, banyak student yang trap dengan soalan macam tu. Okay, so bila soalan yang berkaitan macam tu, you just kena baca balik lah. Skill dia masih lagi sama. Kalau dia contoh kata CX, HY, NZ, okay, nak cari nitrogen ni, you buatlah macam ni. Sebab 1 gram ni, okay, you dah tolak mass of carbon, you dah tolak mass of oxygen, mass of hydrogen, yang tinggal tu adalah nitrogen. Itu satu. Yang kedua, berkaitan soalan macam ni, kadang-kadang dia bila dia cakap hydrocarbon. Hydrocarbon, okay, bermaksud dalam tu cuma ada C dan H saja. Tapi kalau dia cakap organic compound, okay, compound, dia akan ada, dia boleh jadi hydrocarbon ataupun dia boleh jadi yang ada oksigen ni. Okay, so itu antara trik-trik soalan lah. Nak check macam mana betul benda tu betul ke tak kan? You tengok balik dia punya original mass. Kalau you tambah carbon dan hydrogen dapat 1 gram, maksudnya memang tidak ada oksigen lah dalam tu. Okay? Okay, Sir. Okay, sir. Okay, sir. Nice. Kita move on to the next one. Concentration measurement. Ini sangat penting. Concentration measurement ni adalah lubuk kami menolak markah. Okay. Lubuk menolak markah. Kenapa? Sebab banyak student yang akan buat silap dekat sini. Okay, nanti saya akan tunjuklah contoh kesilapan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelajar ketika menjawab exam. Okay. Sebelum kita tengok contoh ni, a quick revision lah in term of concentration measurement. Kita ada 5 jenis mode of concentration measurement. Okay. Yang pertama adalah molarity. Okay. Which is defined as number of mole of solute
per liter of solution. Maksud volume of the solution mesti dalam liter. Bila you nak tulis formula, kenalah macam ni. Okay, inilah sesimpel-simpelnya yang you nak tulis. Okay, yang kedua ada konsep molality. Molality, betul. Is defined as the number of mole of solute per kilogram of solvent. So dia adalah mass of solvent in kg. Okay, and then you ada apa lagi, molarity, percentage by mass. This defined as mass of solute bahagi mass of solution. Darab dengan 100 sebab dia adalah percentage, and then ada percentage by volume. Ni defined as volume of solute per volume of solution darab dengan 100. Notice dekat sini saya tak letak unit pun dekat mass dengan volume ni sebab dia tak kisah. Okay, dia tak kisah dekat sini. Okay, and one thing is adalah mole fraction. Simbol dia adalah chi. Is defined as mole of something, let's say solute kita, per total mole. And total ni is actually solution lah. Okay, so kalau kau nampak kat sini, semuanya bahagi dengan solution kecuali molality dia bahagi dengan solvent. Dua ini memang menggunakan konsep mole. Mole tu saya tak tekankan kat sini sebab mole tu dah ajar dari sekolah menengah dan konsep kena pandailah kira mole. Okay, you ada beberapa cara untuk kira mole, daripada dia punya mass, daripada dia punya volume, compare kat STP, room temperature, daripada dia punya mass, volume, lagi apa lagi ya? Oh, daripada concentration lah kau nak cari balik. Okay, MV over 1000 tu. Tu actually manipulated by here. Okay, and one more thing you have to know ada konsep density. Density is defined as mass of solution over volume of solution. Ini pun unit dia tak tetap, dia boleh berubah-ubah juga unit dia. Right? So, kita dekat sini, ini adalah formula-formula dia lah. Ada lagi satu lagi konsep penting yang you perlu tahu adalah konsep air Milo. Air Milo, okay, air ni adalah kita punya solvent. Milo ni adalah kita punya solute. Dan campuran dua-dua ni menghasilkan kita punya solution. Okay, itu you kena tahu konsep air Milo. Air adalah solvent, Milo adalah kita punya solute. Okay, and then air Milo tu adalah solution. Kalau you tak suka Milo, buatlah teh ke, Nescoffee ke, that's up to you lah. Okay, kita tengok contoh soalan rahsia ni actually. Calcium acetate is a substance used for reducing phosphate level in the late stage kidney failure. Okay, kalau dalam penggubalan soalan, kalau masa kami buat soalan tu, okay, ni benda ni, ayat pertama ni tak ada apa point-point. Okay, tak ada apa-apa point-point. Dia sekadar bunga-bunga saja nak kacau you punya mental tu. Okay, dia cakap dekat sini, in an experiment, there is 250 milliliter of 0.25 molar calcium acetate solution was prepared. Determine the molality of the solution with a density of 1.509 gram per milliliter. Okay, so first thing first, extract the information. Okay, keluarkan. Kita ada volume. Tu volume apa? So volume of solution. So itu adalah volume of the solution, which is equal to 250 milliliter. Nak senang, kita tahu nanti akan nak gunakan apa, kita tukar dia jadi
Okay, 0.25 liter. You keluarkan dulu information. Lepas tu kita ada beri ini. Ini apa ni? Kita punya molarity. Molarity is equal to 0.25 molar. Okay, and then kita juga diberi dia punya density. Density of the solution is equal to 1.509 gram per milliliter. Okay, so ini adalah information yang kita dah ada. From here. Okay, daripada sini, apa yang kita perlu buat? Kita cari dah satu-satu. Okay, kita nak cari molality. Okay, molality is defined as, okay, saya tulis kat sini. Is defined as number of mole of solute per mass of solvent in kilogram. Okay, so macam mana kita nak cari dia? Okay, so kita tahu di sini bahawa kita ada molarity. Molarity is equal to mole of solute per volume of solution in liter. So, how do we do this? Kita tahu bahawa molarity adalah 0.25, okay, mole of solute kita nak cari bahagi dengan volume of solution kita adalah 0.25 liter juga. Jadi dapat mole of solute is equal to 0.0625. Yes. 0.0625 mole. Okay? So, you cari dulu mole dia. After that, you carilah dia punya mass of solute. Okay? You cari mass of solute. Is equal to mole darab dengan molar mass. Okay? Mole darab dengan molar mass. So, mole U adalah 0.0625 darab dengan molar mass U adalah 40.1 untuk kalsium tambah dengan 2 darab 12 darab 2 tambah 1 darab 3 tambah 2 16 darab 2. You akan dapat mass dia is equal to 9.88 gram. Okay, you dapat mass tu, biar dulu, memang tak nampak lagi kegunaan dia. Kita nak cari mass of solvent. So, nak cari mass of solvent, kita kena tahu bahawa, okay, teori mass of solution is equal to mass of solute tambah mass of solvent. So, how to do this? Kita dah ada mass of solute. Kita nak cari mass of solvent. Boleh cari mass of solution. Dari mana? Dari kita punya density. So, density is equal to mass of solution over volume of solution. Okay, density ni satu unit dia adalah dia tidak ada unit yang tetap. Dia boleh jadi macam-macam unit. Tapi kalau kamu tengok sini, ini adalah gram, ini adalah mililiter. Maksudnya yang di atas ni adalah gram, yang di bawah ni adalah mililiter. Tengok daripada unit, you boleh figure out lah macam mana nak dapat dia tu. Okay, so ini adalah 1.509
is equal to mass of solution yang kita nak cari bahagi dengan volume of solution kita adalah milliliter. So kita ambil yang atas ni, 250 milliliter. So kita akan dapat mass of solution equal to 200 times 250 times 1.509, which is equal to 377.25 gram. Okay, so kenapa cari mass of solution? Sebab kita nak cari mass of solvent. So kita tahu bahawa mass of solvent equal to mass of solution tolak mass of solute. You biasakanlah tulis formula, you substitute mass of solution is 377.25 minus 9.88, which is equal to 367.37 gram. Okay. So sekarang ni kita dah ada mol dah ada, mass pun dah ada, kita bercarilah molality. So kita tahu bahawa molality is equal to mole of solute bahagi dengan mass of solvent in kilogram. So ini sama dengan mole of solute kita dah ada tadi, which is 0.0625 mole bahagi dengan mass of solvent adalah dalam kilogram. So maksudnya dia adalah 0.367737. Ambil je lah semua. You akan dapat molality is equal to 0.17. Unit dia adalah molal. Okay. So dia punya markah dia. Dia berapa markah ni? 7 markah. So markah pertama dia mesti pada formula molarity ni 1. Dapat mole ni 1. And then saya rasa cari mass ni mungkin boleh dapat 1. Formula density ni 1. Dapat mass of solution ni 1. Dapat mass of solvent ni 1. Formula molality ni 1. Ni 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlebih Terlebih maybe yang ni lah kot tak ada mass ni. Sebab mass ni dia sama dengan mole kan. So yang ni maybe tak ada lah. Okay, kalau you tengok kat sini 7 markah, 3 markah hanya untuk formula je. Kalau you tak tahu kan, you tulis je lah formula. Kalau you tak tahu sangat kan, blur sangat kan, tulis lah formula. Tapi tulis formula yang betul lah. Jangan tulis formula yang salah. Kalau tulis formula yang salah memang tak dapat dia nak nolongnya. Okay, so itu adalah untuk soalan berkaitan concentration measurement. Okay, kita teruskan dengan the next one. Okay, the next one is actually for about limiting reactant. Okay, limiting reactant ni, okay, limiting reactant ni macam tak pernah tak keluar lah. Macam sentiasa keluar. And bila dia punya beban markah dia 21 tu, I don't know lah kalau dia buang soalan limiting reactant tapi dia nak ganti dengan benda apa. Agak berat sebenarnya limiting reactant ni. So you should know how to solve soalan limiting reactant. Okay, dalam limiting reactant ni dia boleh pelbagaikan, dia boleh relate dengan percentage yield. Okay, mass excess. Itu antara benda-benda yang dia boleh buat. Dia boleh gabung dengan balance equation. Okay, so those are the things that you have to know how to solve this kind of question. Okay, so kita tengok dulu terus contoh soalan last year. Okay, we were given magnesium hydroxide is an antacid that used to relieve indigestion, sour stomach and heartburn. Tak penting kat situ. It can be prepared by reacting magnesium chloride with sodium hydroxide with the byproduct of sodium chloride.
So dia kata dia adalah magnesium chloride, okay, MgCl2 aqueous tambah dengan sodium hydroxide also aqueous. Dia akan hasilkan MgOH tu tambah dengan NaCl as a byproduct. Okay, and then balance lah equation. Ni MgCl2, so ini 2, so ini pun kena 2. Okay, so the question asks us, in an experiment, a student allowed to react 15.1 gram of MgCl2, 15.1 gram of MgCl2, and 9.35 gram of NaOH. Okay, they asked us to calculate the mass in grams of MgOH2 that could be obtained at the end of the experiment. Okay, kalau soalan macam ni, you ada dua reaktan, you diberi dua mass ataupun dua maklumat lah pasal dua-dua benda tu ada. Okay, what you have to do is you have to you have to determine siapa limiting reactant. Limiting reactant tu apa? Limiting reactant is actually a reactant, okay, that a reactant that limit the amount of product form. Dia akan menentukan berapa banyak produk tu yang terhasil, dan dia juga akan will be completely consumed. Okay, itu adalah ciri-ciri of limiting reactant. So what you have to know is you kena carilah siapa limiting reactant dulu. Walaupun soalan tu tidak tanya siapa limiting reactant. Okay, walaupun soalan tu tak tanya siapa limiting reactant, you kena you kena determine lah siapa limiting reactant. Sebab kalau tak, you tak boleh tentukan berapa banyak produk yang terhasil. Okay, so itu ada antara trik soalan lah. Okay, so how to find the limiting reactant? The first thing first, you have kena cari dia punya mole dulu. So mole MgCl2 is equal to 15.1 gram bahagi dengan 24.3 tambah 2 darab 35.5, which is equal to mole bagi 4 tempat puluhan 0.1584 mole. In case kalau you dah buat soalan ni bagus, you boleh terus check sekali, tak ada masalah. Okay, and then also mole of NaOH is equal to 9.35 gram divided by 23 tambah 16 tambah 1, which is equal to 0.2338 mole. Okay, so from here, apa you perlu buat adalah you kena tentukan dulu siapa limiting reactant. How? You kena banding. How to banding? How to banding? Campur bahasanya. Okay, you dah tengok tadi from the equation. From the equation, okay, sebelum saya nak ajar pasal limiting reactant ni, do note that different lecturer dia ada different mazhab dia, different style dia. Okay, yang cara buat ni adalah ini cara saya. Okay, bukan maksud yang lecturer kamu buat tu salah, tak. Okay, cuma dia pun nanti bila tu dia akan ada alternatif dia lah, cara in term of cara pemakahan tu. Okay, the one that I'm doing now is my style, so tak salah benda ni. Kalau lecturer you buat pun tak salah juga. So lain orang lain cara dia. Okay, you boleh berpegang dengan mazhab mana-mana, tidak ada masalah di situ. Okay, so my style is like this. So I will compare reactant and reactant, which is from the equation, for every 1 mole of MgCl2, dia akan bertindak balas dengan 2 mole of NaOH. Kalau you ada 0.1584 mole of MgCl2, berapa banyak NaOH yang ada? So you perlukan sebanyak 0.318 mole of NaOH. Ini yang you perlukan. Okay,
Ini yang you needed. Allah. Sesuai. Okay. Ini yang you perlukan. Ini yang you ada. Okay. So from here, apa you perlu buat adalah you compare. You compare. Okay. Since we need 0.3168 mole of NaO, but we have 0.2338 mole of NaO. Okay, atas ni lagi besar pada bawah kan? So maksud kita tak cukup. Therefore, NaOH is the limiting reactant. Okay, so you kena buat statement tu. You compare, you buat statement, baru you decide. Okay, so from there, bila you dapat dah siapa limiting reactant tu, kita boleh cari berapa banyak MgOH yang akan terhasil. So we know that from the equation, for every 2 mole of NaO, kita memerlukan, kita akan menghasilkan 1 mole of MgOH2. So kalau you ada kosong, ini common mistake yang student selalu buat. Dia akan ambil mole yang ini. Padahal you cuma ada 0.23. So you kena ambil 0.2338 mole of NaO. So dia akan menghasilkan sebanyak 0.169 mole of MgOH2. You dapat mole, you boleh cari dia punya mass. So mass of equal to mole darab dengan molar mass, which is equal to 0.1169 darab dengan molar mass yang adalah 24.3 tambah 2 darab 16 tambah 1. So this is equal to 6.82 gram. Okay, so you dah dapat lah dia punya bilangan mole dia tu, and then you boleh carilah dia punya apa, you boleh cari dia punya mass dia. So now kita nak tengok dekat mana markah dia. So so this question 9 maksudnya terlalu banyak markah. So that's mean equation dia 1 markah. Okay, mole dia 1. Okay, you banding ni 1, you dapat needed ni 1, you buat statement ni 1, you state limiting reactant ni 1. Okay, and then you compare ni 1, you darab dapat molar mass ni 1. So what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 1 dari sini lah, mol 9. Agak pemurah. Yes. Sir, Yes. kenapa tidak boleh guna MgCl2 tu sir? Untuk Kenapa? yang kasih from the equation tu. Untuk yang merah ni ke? This one? Yes sir. Okay. Soalan yang bagus. Okay. Sebab apa kita tak guna MgCl2? It is because nak menentukan bilangan produk yang terhasil mestilah daripada limiting reactant. Okay. Limiting reactant is defined as a reactant that will be completely consumed and limit the amount
of product form. Okay, dia yang menentukan berapa banyak produk yang terhasil. Okay, so siapa yang menentukan? NAOH. So bila you nak tentukan berapa banyak produk yang terhasil, mesti dari limiting reactant. Okay, mesti dari limiting reactant. Sebab dia yang menentukan berapa banyak produk yang terhasil. We will have excess MgCl2. So bila dia terlebih, dia tak akan dapat, kita tak akan dapat the accurate amount of produk yang akan terhasil. Faham? Oh, faham. Sebab itulah kita mau cari limiting reactants ya. Exactly. Bila you diberi dua mass, okay, atau dua information pasal both of the reactant, you kena cari dulu siapa limiting reactant. Okay, kalau soalan tu dia baik hati, dia tak nak minta kamu cari limiting reactant, dia kata a reaction between excess MgCl2 with 9.35 gram of NaO. So that means kita dah tahu dah MgCl2 tu excess. So another one akan jadi limiting reactant. Okay, so faham. Thank you. Welcome. Okay? Sir, Yes. sir, dalam equation tu perlu tulis aqueous kah? Okay. Yang ini kalau sebab dia bukan chapter 6-7 kan, so tidak, dia biasanya tak insist lah benda tu. Dia tak ditekankan sangat lah benda tu. Tak pastilah skema dia macam mana. Okay, tapi saya rasa kalau saya marking soalan ni, kalau dia tak letak aqueous tu pun saya boleh bagi markah lagi lah. Biasanya macam tu lah. Soalan chapter 1 ni dia tak tekankan sangat phase ni. Okay? Okay. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Okay. Kalau tak ada, tengoklah common mistake. Wah, kenapa tak keluar gambar? Pelik. Sepatutnya dekat sini, dekat ruangan kosong ni, ada gambar kertas student yang dosa-dosa mereka tu. Okay. Tak apalah, dia tak keluar kan. Common mistake yang pertama adalah bila tulis formula Ikimi-Iki ni. Okay. Tolong ingat, dekat sini dia adalah average atomic mass. Okay. Jangan letak ini, AR. Ini salah. Ini adalah relative atomic mass. Okay, itu benda yang salah. So, jangan buat silap tu lah. Itu satu. Lepas tu, kalau soalan minta relative atomic mass, dia tak bagi relative atomic mass, dia tak buat compare dengan carbon 12 tu, itu memang common mistake yang student buat lah. Okay. Next one. Student did not explain why they had calculate in the question to determine the limiting reactant, which is basically yang refer pada statement ni. Since we need, but we have statement yang ini, ni kena tulis ya statement ni. Okay, since we need to berapa, you have to explain that. Macam kenapa dia jadi adalah limiting reactant. Okay, so itu satu antara dosa-dosa yang dilakukan pelajar lah. And then student are careless. Ini normal lah. Ini kesalahan. Macam setiap kali marking tu memang sentiasa jumpa lah. Okay, dalam unit. Ni contoh macam student ni. Molarity. Okay, molarity. Dosa dia yang pertama, dia tak tulis formula dekat sini. Yang kedua, unit dia ni. Okay, dia kena ada formula. Ingat, remember, formula, substitution, final answer with unit. Okay, so molarity is actually mole of solid per liter. So bila you salah sini, yang ini pun akan salah. Ini volume. Volume unit dia adalah per milliliter. Memang salah lah tu.
Okay. I know why. So student ni dah bagi kat sini. Dia dapat. Okay. Itu adalah dia punya common mistake. Another thing. Student, ini lah kalau soalan assume. Soalan assume, soalan tak assume. Bila nak assume? Itu antara satu masalah juga tu. Okay, soal student selalu tanya, bila nak assume, bila tak payah assume. Okay, my answer is very simple. Kalau you baca soalan tu, when you don't have any information, about mass or volume. Okay, you tak ada apa-apa langsung information pasal mass or volume. Okay, if you have either one of it, then you cannot assume. Macam ni kan, you diberi percentage by mass dan juga density. You tidak ada mass, you tidak ada volume. Kalau soalan macam ni, assume. Okay, tapi kalau soalan, a solution is prepared by dissolving 16 gram in 64 gram. You dah ada mass dekat situ. Bila you dah ada mass, you tak boleh assume. Okay, kalau you assume, I terus assume you salah. Okay, so itu antara tips lah. Assuming ni pun satu bab juga. Okay, nak assume apa? Kalau you diberi molarity, okay, kita biasa assume, kita tahu molarity is equal to mole of solute over volume of solution in liter. Kalau diberi molarity ke apa ke, you assume dia punya denominator ni bawah ni. Okay, nombor yang senang lah. Okay, contohlah kalau dia beri kata 0.25 molar kan, you nak assume macam mana? Okay, dia is actually you can assume any number. Sebab you assume apa-apa nombor pun tepat as long as hasil bahagi tu menghasilkan 0.25. Bermaksud contoh kat sini, you boleh assume, can you give me one number, volume of solution? Anyone? 1000. 1000 liter. 100. One sir. Okay, you boleh assume 1000 liter. Okay, automatically yang atas ni akan jadi adalah 250 mol. Kalau you assume dia nilai dia 1 liter, yang atas ni akan jadi 0.25 mol. Dia tak salah. You tak nak 1000, you nak 2000, nak 2 liter. Boleh. Atas ni akan jadi 0.50 mol. Dia still akan dapat nilai yang sama. Okay. Dia nombor tu tak kisah. Okay. As long as atas bahagi bawah ni dapatlah 0.25 ni. Okay. Kalau macam contoh yang ini, percentage by mass kan. Okay. Contoh dia percentage by mass, 10%. Okay. Kita ada 10% by mass. Maksud dia adalah percentage by mass is equal to mass of solute bahagi mass of solution. Darab dengan 100. Okay. So kalau macam ni, you nak assume apa? Apa yang 100 gram dia? Solute ke solution? Solution sir. You assume solution dia 100 gram kan? So, bermaksud yang atas ni akan jadi 10. Tapi boleh tak you nak guna let's say 500 gram? Yang atas ni pun dia akan jadi 50. Dia tak kisah sebenarnya. You punya assumption tu dia tak kisah. Okay, sebab dalam exam, okay, kalau you assume benda lain, you assume cara lain, examiner kena mengira benda tu. Dia kena check. Okay, dia kena check. Biasanya, tak kisahlah macam mana you assume sekalipun, final answer dia still akan tepat. Betul. So, itu satu benda yang you kena practice lah. Okay, soalan exam banyak sebenarnya benda ni. So, macam tahun lepas tak assume kan? So, maybe tahun ni assume, we never know. I don't like to predict soalan, tapi ini mungkin akan keluar lah benda ni. Okay. So, actually kita dah habis. Alamak.
1 jam 20 minit untuk the first chapter saja. Okay. So kita dah cover chapter 1. Yes. Any question? Ada soalan nak tanya? Tiada, sir. Ya dah. Okay. What I will do now is saya akan tunjuklah apa benda yang you perlu tahu dalam chapter 4 and juga chapter 7. Untuk cover dalam 20 minit tu tak cukup tu masa. Maybe AJK boleh, kalau dia orang rajin nak organize lagi satu session, so up to them lah. Okay. Okay, dalam chapter 4 ni ada, chapter 4 paling key dia ni, ni benda dia, ni kunci dalam chapter 4. Lewis structure. If you don't know how to draw Lewis structure, boleh kata selamat jalan lah. Okay. Bye-bye lah for the entire question. Because it's 17 marks. 17 marks over 80 is about 21%. Banyak tu. Okay. So you kena tahu Lewis. Dia tak boleh lukis Lewis memang mati. Okay. And then exception to octet, ini yang kita tengok pada favorite diorang adalah expanded. Ini memang favorite. Okay. Expanded octet memang favorite. Dan satu lagi adalah incomplete. Ya Allah. Satu perkataan lah. Ya Allah. Okay. Odd electron ni macam nama dia, jarang ditanya. Okay. Expanded dan juga incomplete memang selalu ditanyalah. Formal charge, konsep formal charge tahun lepas ada keluar. Konsep resonance. Okay, resonance tahun lepas tak ada. Tahun 2 tahun lepas baru ada. Okay. And then Wesper pun benda besar. And hybrid nucleus orbital overlapping pun banyak you perlu tahu kat sini. And then intermolecular forces. Okay, intermolecular forces termasuklah kenapa ice boleh float lah, pelbagai semua tu, hydrogen bond. Okay, banyak dekat sini dia boleh tanya. Tapi kebiasaannya kalau dalam 17 markah tu maybe dia tanya lebih kurang dalam 5 ke 6 markah lah yang bawah ni. Okay, yang bawah ni dalam 5 to 6 marks. Yang atas ni yang akan banyak. Okay, sebab banyak benda dia akan cover kat situ. Wesper theory, macam mana lukis orbital overlapping. Okay. So banyak benda yang you perlu study untuk chapter 4 ni. Okay. And then for chapter 7, saya dah prepare dah sebenarnya soalan dia. Chapter 7, kebiasaannya is not well answered by student lah. Antara chapter yang student hilang markah. Okay. So kebanyakannya tak tahu beza Bronsted-Lowry ni. Acid base, conjugate acid, conjugate base tu. Okay. Tak tahu nak beza antara strong and weak acid and base tu. Strong acid, strong base, weak acid, weak base. Remember ya, strong acid ada 7. Strong base ada 8. Ini kena ingat lah. And then pH calculation for strong acid ataupun strong base. pH dan juga pOH. Okay. So yang ini kena cover balik. Yang ni tak boleh buat dalam masa yang simple. Dia kena ada satu session khas untuk chapter 7. Sebab chapter 7 sangat kompleks. Tapi seronok. pH calculation for weak acid and weak base. Salt hydrolysis. Okay. And then buffer solution. Acid base titration. Dengan juga indikator ini tak banyak sebenarnya benda ni, tapi fun jugalah. And solubility equilibrium. Solubility equilibrium ni best. Okay. I think last year tak keluar. Biasanya kebiasaannya setiap tahun dia akan keluar soalan solubility equilibrium ni. So
Itu nanti apa? Kalau kata ditakdirkan anda ada masa untuk kita buat lagi satu session, okay, kita try atur tu. My tips for exam. Okay, ada beberapa benda lah you perlu buat untuk exam. Okay. Screen. Yang pertama ini paling pantang sekali bila menjawab. Okay. Ni you punya buku jawapan. Okay. Okay, muka surat 1. Okay, buatlah question 1. You jawab. Lepas tu kan, ada kosong bawah kan. Question number 2, you buat kat sini. Ini sangat pantang. Okay. Sangat pantang. Tak boleh. Okay. Mulakan soalan baru di halaman baru. Okay. 2. Okay, tapi janganlah pula macam you nak buat, okay, 1A, 1B kat sini. Itu tak payahlah. Okay, 1A, lepas tu buat B kat sini. Itu satu. Yang kedua, ini sangat pencinta alam. Soalan 1A, dia buat, dia garis, sambung lagi sini. Kadang-kadang sampai 3. Okay? Jangan. Sebab apa? Sebab boleh jadi masa marking tu dia akan tercicir markah tu. Okay? So, jawab dengan teratur. Yang kedua, penggunaan pen. Pen wajib digunakan except untuk kerja-kerja melukis. Lukis apa yang nak lukis ni? Nak lukis orbital overlapping. Itu boleh guna pensel. Okay. Yang berikutnya adalah manage your time wisely. Okay. And tu satu. And then you kena buat pasal in term of satu benda yang saya selalu pesan kat student saya. Kalau you tak tahu apa pun, you tulis lah. Okay. At least you write something. Formula ke apa ke, you tulis lah formula ke apa ke tu. Mungkin benda-benda tu dapat membantu you dapatlah 1-2 markah. Kalau you tinggal kosong, we can help you. Okay, memang tak boleh bagi markah. Tapi kalau you boleh tulis formula or anything, you boleh dapat maybe 1-2 markah. We never know. Okay, so formula nak, kalau soalan minta kira pH kan, tulislah formula pH. Kalau minta calculate, let's say calculate macam tadi kan, mole sentiasa dapat markah tu. So kiralah mole. Okay, so those are my advice lah untuk anda semua in term of teknik-teknik menjawab untuk exam ni. Okay, so we never know, sebab setakat ni yang kita clear adalah macam confirm akan buat exam secara face to face. So bila exam secara face to face, memang inilah format dia dan memang macam inilah pelaksanaan dia. Okay, so I think for tonight session dah sampai ke penghujungnya. Okay, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanya sekarang lah. Excuse me, sir. Yes. So saya mau tanya tentang pH range for indicators untuk chapter 7. Itu perlu hafalkah? pH range for indicators. pH range tu tak perlu, tapi my advice is macam ni lah. Okay. Based on last year punya paper kan. Paper last year, dia tak bagi jadual tu. Kalau macam tahun-tahun sebelum ni, dia akan bagi jadual. Maksudnya dia akan macam tahun last time 2013-14. Dia bagi list pH and dia punya pH range tu kan. Indicator dan dia dengan pH range tu dia bagi. So my advice for you is, you ingat at least satu. Maksudnya macam strong acid, strong base, ingat satu. Strong acid, weak base, ingat satu. Weak acid, strong base pun ingat satu juga. Okay, you ingat satu je. Jangan, tak payah hafal semua tu. Alright, so thank you. Welcome. Okay, lagi ada soalan? Ada lagi soalan yang nak tanya?
Okay, kalau tidak ada, I think sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini. So, thank you. So, Oh, yes. ada motivation kan? Motivation? Bagi sikit motivation bahasa. Motivation in term of what? Ya. Motivation untuk ambil Nah, exam ke? perlu sedikit motivation. Motivation yang berkaitan dengan chemistry, sir. Motivation berkaitan chemistry. Jadilah macam buffer solution, tak kisah macam mana keadaan sekalipun dia jadi diri dia sendiri. Bermaksud dia masuk dalam acid, dia maintain pH dia. Dia masuk dalam base pun dia boleh maintain pH dia. Sama juga macam kita. We have to be able to adapt with any situation. Okay, macam zaman time sekarang ni, time pandemic COVID ni memang macam-macam. We need to adapt very fast with all these online classes and everything kan. So it might challenge us, but ability for us to adapt without losing ourselves is an essential thing that you must have in your life. Okay, Gato? Yes, sir. Mantap, sir, mantap. Mantap. Okay? So, kalau those yang miss benda ni, saya dah record this meeting. So, nanti saya akan upload lah in my YouTube channel. So, kalau yang tak tahu, yang belum follow, yang belum subscribe my channel, bolehlah pergi subscribe. Okay? Di sana saya ada collection lecture. Tomorrow, I will release answer untuk soalan-soalan PSPM. Okay? Saya akan mulai tomorrow lah. Question by question per video. Baik. What I did in that video is saya akan jawab dulu and then saya akan marking dia. Basically macam apa yang kita buat tadi jugalah. Cuma question by question and then ada sedikit explanation lah. Okay. So esok akan mula release benda tu. So itulah. Okay. So thank you for participating tonight. So it's quite a lot of you, about 100. Okay. So I hope you dapat something lah out of this. Okay. So don't worry. Okay. Untuk exam, jangan risau. You punya exam is just 40%. Okay. 60% tu daripada you punya PB hari tu. So don't give up. Keep on working hard. Okay. Jangan stress sangat. Sebab hidup ni kalau you stress pun no point lah. Okay.